وہ बहन जिसकी बर्बाद रही है खुदा चश्मे इल्म हिकमत में लाखों सलाम। जरा ये हदीस शरीफ है, इधर देखिए, तवज्जो आपकी, तवज्जो इधर रहे, तवज्जो इधर रहे। अनस बिन मालिक कहते हुजूर ने फरमाया जिसको जन्नती मर्द को देखना हो देखने का। हुजूर कहाँ है? कहा जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल हो। तो देखा एक शख्स आ रहा है, एक अंसारी सहाबी है, हाथ में उनके जूते हैं, वजू ताजा है, पानी टपक रहा है दाढ़ी शरीफ से। आकाए कायनात ने फरमाया यही। सहाबा को बहुत रश्क आया कि आखिर इनका अमाल क्या है और इनका तरीका क्या है, ये कौन से अमल की बिना पर सबक ले गए कि बज़बाने मुस्तफा इन्हें जन्नत की बशारत मिल गई। मेरे भाई इधर देखो, इधर है भैया, सच्चा इधर कुछ नहीं है, इधर है, इधर हुजूर की बात, इधर इतनी जल्दी तवज्जो ना हटा ले, वो अपना काम जरूरत है कर रहे हैं। तो दूसरे दिन सरकार ने फिर फरमाया जिसे जन्नती इंसान को देखना हो जो मस्जिद में पहले दाखिल हो जाए। दूसरे दिन देखा तो वही सहाबी आए। कौन आया बोले? तीसरे दिन फिर फरमाया, फिर वही आए अंसारी सहाबी। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मुझे शौक पड़ा कि मैं इनका मेहमान बनूं। कहते मैं उनके घर गया, मैंने कहा कि आप मुझे मेहमान बना ले, 3 दिन रहूंगा, मेरे वालिद से मेरी कुछ नाराजगी हो गई। तो कहा ठीक है रहो। 3 दिन सुबह शाम फजर जोहर असर मगरिब इशा रात की इबादत तहज्जुद सब कुछ अब्दुल्ला बिन उमर ने साथ में गुजारा। 3 दिन मुकम्मल हो गए। तब अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा हजरत इजाजत दे मैं जाना चाहता हूँ। कहा अब्दुल्ला कैसे आए थे? कहा हजरत बात दरअसल ये है, ना तो मेरे वालिद मुझसे नाराज है न मेरा कोई मामला है, मैं 3 दिन आपका जासूस बनकर आया। जासूस का मतलब वो गुनहगार वाला, गुनाह गंदे काम पर नियत रखने वाला नहीं। देखिए फर्क कितना है। एक जासूस हम बनते हैं लोगों की कमी देखने के लिए। कितना प्यारा दौर था, कितने अच्छे वो लोग थे, वो जासूस बनकर नेकी देखने गए थे। बोले जासूस हम बनते हैं बुराई देखने के लिए, और वो इसलिए गए थे 3 दिन से जन्नत की बशारत मिली, आखिर कौन सी नेकी है उसे देख लूं ताकि मैं देख लूं। कितने अच्छे लोग थे, कितना प्यारा दौर था। ये लोगों का दौर हमें लाना है वापस। हम वो नहीं हैं लेकिन उनके गुलाम तो है ना। थोड़ा अमल करेंगे तो वो बरकत तो आएगी ना, वो रोशनी तो आएगी। तो कहा हजरत मैं आपका अमल देखने आया। 3 दिन तक सरकार ने एक ही मजलिस में एक जन्नती मर्द के बारे में फरमाया, और वो जन्नती मर्द आप ही थे। आपका वो कौन सा अमल है, मैं इसकी जुस्तजू में निकला था कि आप करते क्या है। लेकिन 3 दिन आपकी सोहबत में था, लेकिन जाहिर में कोई ऐसा अमल नजर नहीं आया। जितनी नमाजें आपने पढ़ा मैंने भी पढ़ा, जो तिलावत आप करते, तहज्जुद में आप उठते मैं भी उठता, फजर में आप उठते मैं भी उठता, रात में इशा पढ़कर आप आराम करते मैं भी आराम करता। मैं कोई ऐसी चीज नहीं देखा कि आपके अंदर कोई अलग से मामलात हो। तो कहा वही थोड़े मोड़े अमाल हैं और तो कुछ है नहीं मेरे पास। हुजूर की करम नवाजी है, उन्होंने मुझे जन्नती होने का ऐलान फरमाया। फिर अब्दुल्ला बिन उमर चले, कहा सरकार अल्लाह रसूल मालिक है जिसे जो चाहे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता। लेकिन किसी को कुछ अता किया जाता है तो इंसाफ भी तो है, कुछ है खूबी तब तो जब थोड़ा चले तब कहा अब्दुल्ला रुक जाओ, ठहरे। तो कहा सुनो, जाहिर में कोई अमल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं जब रात को बिस्तर पर होता हूं तो अपने दिल को टटोलता हूं, देखता हूं कि मेरे दिल में किसी के हसद की आग तो नहीं लगी है, मेरे अंदर छल कपट तो नहीं है। मैं अपने दिल पर निगाह डालता हूं, कहीं इसके अंदर मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत तो नहीं है, जलन तो नहीं है। कहा मैं कभी नींद नहीं लेता गंदे दिल के साथ, दिल को साफ पाता हूं तब मैं सुकून की नींद लेता। जो अमल बज़ाहिर दुनिया वालों को तो नहीं देखता, लेकिन अल्लाह इसे खूब देखा करता है। इन्नहु अलीमुन बिज़ात। वाह वाह वाह, ये अल्लाह वाले होते हैं। बहुत अच्छे। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा बेशक ये आपके अमाल की वो बरकत है कि निगाह मुस्तफा बार बार आपके कल्ब की रोशनी को देखकर आपको जन्नत की बशारत अता करता। इसलिए मुर्शिद बरहक मुर्शिद करीम सरकार ताजुल शरीया कहते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। जो चीजें नबी के खिलाफ आए, हाँ बेगाना का मतलब वो चाहे अकायद के मामलात हो, आमाल के मामलात हो। हसद ये शैतान का हिस्सा है, नबी के दर की नहीं है।
बहुत सी ये दरबार मुस्तफा की नेमत नहीं है, हसद ये बारगाह मुस्तफा की नेमत नहीं, ये बेगानों की चीजें हैं। नबी से जो हो बेगाना इसे दिल से जुदा कर दे, बेदर मादर बिरादर मानो जान उन पर फिदा। नारे तकबीर। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा ले मोहब्बतों के साथ। नारे रिसालत मसलके आला हजरत कलामे ताजुल शरीया। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, जमी को आसमा कर दे सुरैया को सरा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह। लेकिन हम पहले दरे मुस्तफा के बने थे, हुजूर के सच्चे तागुजार सच्चे ताबेदार अल्लाह के बंदों में जो तबका है वो औलिया अल्लाह का है, वो उलमाए सालिहीन उलमाए रब्बानीयीन का है कि जिस तबके के बरकत से हुजूर का दीन पूरी कायनात में रोशन हुआ। शहर इलाहाबाद और इलाहाबाद के अतराफ अकनाफ में हजरत गिरामी वकार उसी गिरोह औलिया अल्लाह की जमात में से एक बड़ी अजीम जात हुजूर शाबान मिल्लत बयाबानी और उनके फर्जंद अर्जुमंद सैयदी सरकार शेख तकीउद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की है, जिनके वजूद नाज़रीन से ये सिर्फ झूसी शरीफ नहीं बल्कि दूर दूर तक इस दरबार की रोशनी फैली और आज तक इस दरबार से मदीने पाक की बहारें बरकतें जारी वसारी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगी। अब हमारा काम है कि हमें बारगाह मुस्तफा की रोशनी दरे शाबान मिल्लत से कैसे लेना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम राह मुस्तकीम के मुसाफिर बने, सच्चाई दियानतदारी पाक दामनी को अपना वतीरा बनाए। औलिया अल्लाह की पहचान ही तकवा है, उनकी शनाख्त तकवा है, उनकी मोहब्बत तकवा है, उनका दर्द तकवा से भरा हुआ है, क्योंकि औलिया की जो शान कुरान में बयान की वो तकवा ही से बयान किया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। तो औलिया के मानने वाले भी चाहिए कि तकवा के राह के मुसाफिर बने। जहां पाया जिसका पाया खा लिया हमने, जिसका जहां पाया खेत खलियान में हाथ डाल दिया, ताकत आ गई तो गरीबों की जमीन हड़प कर लिया, भाई बन गए तो सगे भाई का हिस्सा ना दिया, कमजोर पड़ोसी पाया तो दबा दिया, बड़ी कुर्सियों कलम के मालिक हो गए तो जुल्म सितम जारी हो गया। ये जमीन पर रहने के लिए आपको हमेशा के लिए नहीं भेजा गया है, जैसे चाहो मत गुजारो। यहाँ फिरौन भी बड़े गुरूर की ताकत से आया था, नमरूद भी बड़ी ताकत से उठा था, शद्दाद भी बड़ी ताकत से उठा था। दूर न जाए इसी झूसी शरीफ में भी एक बड़ी ताकत थी, शेख तकी की ठोकर से ज़ेर हो गई। तो ये बातें ऐसे थोड़ी लिखी गई, ये बातें ऐसे नहीं लिखी गई। बात याद आई सरकार गौसे पाक की, एक दिन रिज़्क़े हलाल पर खिताब फरमाया बगदाद शरीफ में, 70,000 का मजमा है। सामईन में से कदमों में कुछ लोग आ गए, कहा शेख कई दिन से हलाल रिज़्क़ पर आपका फोकस है, मजे क्या? देखें आपकी किताब उठाकर अल-फतहुर रब्बानी शरीफ, जिसमें 400 उलमा कलम दवात लेकर जो गौसे पाक की बातों को कोट किया गया। लोगों ने कहा हुजूर रिज़्क़े हलाल पर कई दिनों से फोकस है आपका, बात क्या है? तो गौसे पाक की आंखें भीग गई। कहा तुम्हें मालूम नहीं, उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक बाग में मजदूरी किया। अमल बड़े अच्छे हैं, मुफ्ती भी हो गए, आलिम भी हो गए, कारी भी हो गए, हाजी भी हो गए, नमाजी भी हो गए, लेकिन हमें रोशनी क्यों नहीं मिलती? कहीं हमारा रिस्क तो मशकूक नहीं है? हमने मुहासिबा क्यों नहीं किया? हमने गौर व फिक्र क्यों नहीं किया? निस्बत तो शेख तकी से है हमारी, निस्बत शाबान मिल्लत बयाबानी से है, निस्बत तो हमारी सरकार मुनव्वर अली शाह से है, निस्बत तो गरीब नवाज से है, निस्बत तो महबूब इलाही से है, निस्बत तो साबिर पाक से है, निस्बत तो महबूब की चौशा से है, निस्बत तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान से है, निस्बत तो हमने ताजुल शरिया से रखा है। जो जामिअतुर रजा के मदरसे पर टेबल पर बैठे तो वहां के उलमा की जिद पर एक लुकमा खा लिया मदरसे का खाना, घर आते हैं मखदूमा पीरानी अम्मी से कहते हैं कि मेरे जेब में उस वक्त पैसे नहीं थे, मैं सफर से वापस आया था, मैंने एक लुकमा खा लिया है, मदरसे में कुछ रकम भिजवा देना। तो एक लुकमे के एवज में कई लुकमों की रकम मदरसे में भिजवाया। पता क्या चला? जो साहिब तकवा होते हैं, साहिब ईमान होते हैं, साहिब किरदार होते हैं, उनका रिज़्क़ भी पाक होता है, ग़िज़ा भी पाक होती है, जलवत भी पाक होती है, खलवत भी पाक होती है, लिबास भी पाक होता है, लुक़मा भी पाक। वाह 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 वाह।
जब ये पाकीज़गी हो तो सजदे दिल को रोशनी देते हैं, जब ये पाकीज़गी हो तो तिलावत रूहानी होती है, जब ये पाकीज़गी हो तो दुआ कबूल होती है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया एक लुक़मा हराम का 40 दिन तक तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर देगा और 40 दिन तक तुम्हारी दुआ कबूल न हो। बच्चे हमारे आवारा हो रहे हैं, बच्चे हमारे दीन से दूर हो रहे हैं, कहीं उनकी परवरिश हराम की ग़िज़ा से तो नहीं हो रही। मेरे भाई कम खाएं, सूखा रूखा खाएं। अल्लाह वालों के मानने वाले तो हलाल की राह के मुसाफिर हैं, क्योंकि वली तक़वा के राह के मुसाफिर होते, मुत्तकी होते। इनके तक़वे का आलम है कि चलते चलते मैं एक बात कहकर रुखसत हो जाऊं। मौलाना अल्लामा अब्दुल कलाम साहब इब्ना खतीब व इमाम जामा मस्जिद जो आस्ताने की मस्जिद है, एक ज़माने से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सरकार शेख तकी बाबा की बरकतों से खूब माला माल रखे, आमीन। मशाइख़ झूसी शरीफ का फैज़ इन पर बरसे, उनके रूहानी, क़ल्बी, ज़ाहिरी, बातिनी फैज़ान से खूब अल्लाह माला माल फरमाए और तमाम उलमाए झूसी शरीफ पर अल्लाह माला माल फरमाए और बुजुर्गों के रूहानी क़ल्बी फैज़ान से माला माल करे। दीन सुन्नियत मसलक आला हज़रत का खूब अल्लाह इनसे काम ले हम सब से। देखिए अल्लाह वाले कितने बड़े मुत्तकी होते हैं। जिस भी बुजुर्ग की तारीफ देखे आपको तकवा की बहारें नजर आएगी। सिर्फ एक तारीफ मैं अर्ज करके रोशन हो जाऊं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत बिशर हाफ़, बड़ा मशहूर नाम है। शराब के नशे में लथपथ मदहोश पड़े रहते थे। अल्लाह की इज्जत किया, अल्लाह के नाम की कदर किया, खुशबू लगाया, अल्लाह ने विलायत अता किया। मौलाए रूम कहते भी हैं कि अल्लाह का वली बंदा खुद से नहीं बनता, अल्लाह जिसे चाहता है बना लेता है। कोई खुद सोचे थोड़ी बन जाए। कहा जब अल्लाह ताला जिसको अपना दोस्त बनाना चाहता है तो कचड़े से उठाकर अपने करीब कर लेता है, पाक कर लेता है। इसी तरह देखे ना फुज़ैल इब्न इयाज़ को देखे डाकू थे, हबीब अजमी को देखे सूदखोर थे, बिशर हाफ़ी को देखे शराबी थे। ये कहां कचड़े में पड़े थे, लेकिन अल्लाह ने इन्हें अपना बनाना चाहा तो ऐसा रोशन किया कि आज बड़े बड़े औलिया इनके मुरीदों में। भाई सिलसिला चिश्त के अकाबरीन शयूख में से फुज़ैल इब्न इयाज़, जिनके डाका के नाम से पूरे इलाके के लोग काफी। गौसे पाक के शयूख में से हबीब अजमी, इब्राहिम बिन अदहम दुनियादार बादशाह थे जो सिलसिला चिश्त के मशाइख में से। तो इसी तरह बिशर हाफ़ी शराब के नशे में मदहोश है। शामाना नामी औरत बसरा की सरजमीन पर जिसके हुस्न की तोती बोलती, एक एक रात में उस दौर में उस तवायफ की बोली लगती। एक एक जवान साल भर सिर्फ इसलिए मेहनत करता कि 1 लाख रुपया जमा करके एक रात के लिए शामाना को हासिल करता। न जाने कितने बच्चे बाप की मौजूदगी में यतीम हो चुके थे, न जाने कितनी औरतें शौहर की मौजूदगी में बेवा हो चुकी थी। जवान उसकी जुल्फों के असीर बन चुके थे। सोने चांदी के जेवरात कीमती लिबास में मलबूस होकर चलती खुशबू लगाकर तो नौजवान उसके आगे पीछे होते एक झलक देखने के लिए। मिस्री और तुर्की खूबसूरत कनीजे उसके बीच में रहा करती। हर रात की कीमत 1 लाख रुपया उस दौर में, जो उस दौर के सिक्के थे दिरहम व दीनार, उस दौर में इतनी बदकार औरत कि माएं दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बच्चों को शावाना के फरेब से बचाना। लोग जवान होते उसकी जुल्फों के असीर बन जाते। लेकिन हजरत शेख अबू सालेह अल-मरी एक बुजुर्ग थे, वो नसीहत कर रहे थे। ये रास्ते से अपने कनीजों के साथ गुजर रहे थे। हजरात ग्रामी, देखिए अल्लाह ने करम किया, इसको गंदगी से उठाया, न जाने कितने घर उजड़ चुके थे। वही शावाना शेख अल-मरी की बारगाह में आई और वो बदकारी की मजम्मत कर रही थी। चीख मार कर गिरी, बेहोश हो गई। हजरत ने पानी के छींटे मारे, होश आया। कहा क्यों चीख मारती है? कहा हजरत मैं बहुत गुनहगार हूं, क्या अल्लाह मुझे बख्श देगा? आपकी बातों ने मेरे दिल की दुनिया बदल दिया। इतना सुनना था। हजरत ने कहा अल्लाह बड़ा करम नवाज है, अल्लाह की तरफ जो रुजू करता है, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो ईमान लाए, रब की तरफ रुजू किए, अल्लाह की तरफ आए तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देगा। क्या तू भूल गई हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत की तौबा की बरकत से शराब सिरका बन गई? रब इस बात पर कादिर है, जो शराब को सिरका बना दे वो तौबा की बरकत से गुनहगार को परहेजगार बना दे, झूठे को सच्चा बना दे, जालिम को आदिल बना दे। वो मालिक है माशा अल्लाह खान, वो मालिक है जो चाहे करे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। रब की तरफ कोई मुतवज्जह करो, कोई आए तो उसकी तरफ। इतना सुनना था तो कहा हजरत क्या अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा? हजरत ने कहा अल्लाह वो है, अगर शावाना नामी औरत भी तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। जैसे ही ये जुमला सुना फिर बेहोश हो गई वो। फिर होश आया तो कहा हजरत शावाना मैं ही।
شاوانہ میں ہی ہوں. بہرحال اس کے بعد حضرت کی بارگاہ میں توبہ کیا, اپنے زیورات صدقہ کر دیے, قیمتی لباس صدقہ کر دیا. 2-4-6 مہینے گزرے تو اسی بصرہ کی سرزمین پر عورتیں کہنے لگی, مرد کہنے لگے, علماء کہنے لگے, صوفیاء کہنے لگے کہ تقریباً سینکڑوں صدیوں پہلے اسی بصرہ میں ایک عورت گزری تھی, رابعہ بصری, لیکن صدیوں کے بعد بصرہ میں ایک دوسری رابعہ پیدا ہو گئی. اب تو مائیں دعا کرتی تھی, اللہ شاوانہ کی دعا میرے بچوں کو عطا ہو جائے. آپ جانتے ہیں اللہ جسے چاہتا اپنا بناتا. اسی طرح ایک شخصیت رہی پیش رہا. توجہ ہے, سن رہے ہیں آپ؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے, کوئی درد تو نہیں ہے, بات اچھی لگ رہی ہے, قلب کے اندر بیداری آ رہی ہے, دل لگ رہا ہے سننے میں. ذکر اولیاء, حدیث شریف اند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں صالحین کا تذکرہ ہو وہاں رحمت الہی نازل ہوتی ہے, اور جہاں رحمت الہی نازل ہو وہاں تو سکون ملے گا ہی. صالحین کا تذکرہ ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے. جھوسی شریف تو صالحین کا اجماع ہے یہاں پر اولیاء کا, یہاں تو ہر وقت رحمت الہی برسا کرتی ہے. بے شک بے شک. تو لہٰذا اس لیے آخری بات ہے سن لیں. تو حضرت بشرحافی شراب کے نشے میں مدہوش رہتے تھے, لیکن تقویٰ طہارت کے اس میدان اس میعاد پر فائز ہو گئے کہ امام احمد بن حنبل جیسے شخص آپ کے قدموں کے نشان کے پیچھے دوڑتے. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے ایک دن کہا تھا, ابا جان آپ جیسے عالم روز روز پیدا نہیں ہوتے, ایک فقیر ایک درویش کے پیچھے آپ کیوں بھاگا کرتے؟ تو کہا تھا, بیٹا میں جس شریعت کی پیروی کرتا ہوں بشر حافی کی اس شریعت والے سے بات ہوتی. اللہ کے جو قلبی روحانی تعلق رب سے ہوتا ہے. پھر کہا کہ بیٹے میں جس رب کو مانتا ہوں بشر حافی کی اس رب سے دوستی ہو گئی. مطلب ایمان لانا اور ہے, تعلقات بہتر ہو جائے, دوستی میں تبدیل ہو جائے. آج امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے دوڑتے, اب بیٹھتے تھے امام احمد بن حنبل, اب کہتے تھے بشر حافی سے کہ مجھے اس رب کی باتیں سناؤ جس رب کے انعامات اور تجلیات آپ کے قلب پر ہر وقت نازل ہوتی رہتی. حضرات گرامی وقار وہی بشر حافی ہیں, وہی امام احمد بن حنبل. ایک دن امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں ایک نقاب پوش عورت آئی. تاریخ بغداد اٹھا کے دیکھیں, آخر نقاب پوش عورت آئی. مفتی کی بارگاہ میں استفتاء ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل خود اپنے وقت کے اللہ کے مقدس ولی, ایک عظیم مذہب حنبلی کے امام, حضرات گرامی وقار جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے چوتھے امام شافعی کے شاگرد خاص, جن کی شان جن کی عظمت کا عالم یہ رہا کہ جن کی باتیں بیان کی جائے تو صدیاں گزر جائے. علماء کرام ان کی جو دینی خدمات ہیں جمع ہو کر کے وہ ان کی شان بیان نہیں کر سکتے. جن کے مقلدین میں شیخ عبد القادر جیلانی جیسی عظیم شخصیتیں جلوہ کریں, جن کے مزار پر فاتحہ پڑھنے ولیوں کے سردار غوث اعظم مزار مقدس سے باہر آئے, خلعت فاخرہ پہنایا, اس کے بعد غوث اعظم کو دعائیں برکت دی. پھر کہا شیخ عبد القادر جیلانی میں دیکھ رہا ہوں تیری ولایت کا زمانہ قریب ہے, ان قریب تیری ولایت کا دور شروع ہونے والا ہے. تیرے ولایت کی ٹوٹی بولے گی جب تو پتہ شریف میں ممبر لگا کر اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. اس وقت آئے شیخ عبد القادر جیلانی, اپنے اس امام کو فراموش نہ کرنا بلکہ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا, تیرا رتبہ بلند ہے, میں دیکھ رہا ہوں تیری شان یہ ہے کہ واہ کیا مرتبہ سے ہے قدم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. جو مزار مقدس سے اٹھ کر غوث اعظم کو فیضیاب کرے وہ سرکار غوث اعظم کے سر پر دست شفقت رکھے, کتنا بڑا شخص ہوگا. 200 سال پہلے وصال کر چکے. آج ان کی بارگاہ میں, اتنے بڑے شخص کی بارگاہ میں ایک نقاب پوش خاتون آئی, آ کر کہتی ہے حضور بادشاہوں کے شمعدان روشنی سواریاں جاتی ہو جا رہی تھی, میرے مکان کے چھت پر روشنی آ گئی, میں نے اس مکان کی اس روشنی میں نے کچھ سوت کاٹ لیا, آپ اجازت دیں کیا یہ جائز ہے؟ اگر ناجائز ہو تو میں اس سود کو پر تبادلہ خیال کر کے اس کو رد کر دوں, وہ میرا رزق ہے, میری تجارت کا حصول ذریعہ ہے وہ.
اگر جائز ہو اور اگر ناجائز ہو، اگر جائز ہو تو کوئی بات نہیں. سوال سمجھ میں آ گیا؟ مثال کے طور پر اندھیرا ہے، کوئی بائک لے کر جا رہا ہے، بائک کی جو روشنی ہمارے مکان میں پہنچ جائے تو اس روشنی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال یہ تھا، امام احمد بن حنبل سنے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کہا، خاتون آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا سوال بتا رہا ہے سائل کوئی معمولی عام عورت نہیں. سوال بتا رہا ہے سائل کوئی معمولی عام عورت نہیں ہے. کہا حضور مطلب؟ کہا نام بتاؤ، پتہ بتاؤ کون ہو. کہا سائل کے سوال کا جواب دیا جائے. شریعت سب کے لیے ایک ہے، نام گاؤں عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا. کہا نہیں، کبھی کبھی شخصیت کے اعتبار سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. کہا مطلب؟ کہا ہاں. کہا نام بتاؤ. کہا حضور میرا نام یہ ہے، میں بشر حافی کی بہن ہوں. اللہ! امام احمد بن حنبل آنکھ بھیگ گئی، بشر حافی کو یاد کر کے رونے لگے. پھر کہتے ہیں اے بشر کی بہن، تیرے بھائی کے مجھ پر احسانات، تیرے بھائی کی بڑی کرم نوازیاں مجھ پر رہی. اہل بغداد اسے پاگل سمجھتے تھے، لیکن جانور بشر کو پہچانتے تھے، اس کی راہ کو صاف رکھتے تھے. زمین پر چلنے والے انسان کو نہ پہچان سکے بشر کو، لیکن زمین پر رینگنے والے کیڑے یا چوپائے بشر کا احترام کیا کرتے تھے. بشر بغداد کی زمین پر چلتا تو مردوں کی تمنا ہوتی کاش بشر قبرستان سے گزر جائے اور قبر کے اندر ہماری عید ہو جائے. بشر کے نام کی خیرات قبروں کے اندر بٹا کرتی تھی. کہا سن، یہ کوئی بہت عام بات نہیں ہے کہ کوئی ناجائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن میری بہن بشر کی بہن تیرے لیے جائز نہیں ہے. اللہ! سن لے گا. کہا تیرے لیے جائز نہیں ہے. کہا حضرت سب کے لیے جائز ہے، میرے لیے جائز کیوں نہیں؟ کہا تو جانتی ہے تیرا بھائی کتنا پرہیزگار؟ اللہ والوں کا تقویٰ دیکھے. تو جانتی ہے تیرا بھائی کتنا بڑا پرہیزگار؟ ہم نے کیا سمجھا پرہیزگاری صرف یہ ہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو. ہاں، یہ تقویٰ کی ابتدا ہے. پرہیزگاری اصل یہ ہے، حضرت داؤد طائی کہتے ہیں رزق حلال سے تقویٰ کا آغاز ہوتا ہے. حضرت بشر حافی کہتے ہیں جب تیرا بھائی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا، اگر وہ غذا مشکوک ہوتی تو کھانے کی طاقت سل ہو جاتی، ہاتھ رک جاتا. مطلب وہ کھانا خود بتاتا اے بشر میں تمہارے لائق نہیں. کہا جس کا بھائی اتنا بڑا پرہیزگار ہو، میں اس کی بہن کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ کسی دنیا دار کی روشنی سے رزق حاصل کرے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کے تقویٰ کی وارث بنے اور اپنے بھائی کے کارگزار بن کر زمین کے اوپر تقویٰ کی راہوں کو ہموار کر کے لوگوں کے لیے روشنی بنے. بہت اچھا، سبحان اللہ. اندازہ کریں ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اگر ہماری نسبت ان سے مضبوط ہے تو ہمیں بھی چاہیے بزرگوں کے در کی صرف شیرنی نہ کھائیں، صرف ان کے نام کی بریانی تک محدود نہ رہو، صرف ان کے نام کے لڈو بتاشا خورما محدود نہ رہو، صرف ان کے مزار کے پھول تک محدود نہ رہے. یہ ساری چیزیں کھائیں، برکت ہے، رحمت ہے، ہمارے لیے تو ہے وہ، لیکن بزرگوں کے در کا سب سے بڑا جو تبرک ہے وہ پرہیزگاری ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ رزق حلال ہے، وہ سچائی ہے، وہ سینے کو بغض و حسد سے پاک رکھنا ہے. اگر ہم اس تبرک کو پا گئے تو یہ وہ تبرک ہے، اس سے صرف ہمارا جسم نہیں سمجھے گا، اس سے آنے والی نسلیں روشن ہوگی، اس سے معاشرہ روشن ہوگا، اس سے تو قبریں روشن ہوگی، اس سے تو آخرت روشن ہوگی. لہد میں عشق رخ شہدا داغ لے کے چلے، ادھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ تعالیٰ دین میں اخلاص عطا فرمائے، سچائی صداقت عطا فرمائے، تقویٰ کی بہاریں عطا فرمائے. مشائخ کرام، اولیاء کرام، بالخصوص غوث پاک کریم نواز مشائخ الہ آباد سیدی سرکار شاہبان ملت بیابانی شیخ تقی بابا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دنیا آخرت کو روشن کرے. بولنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ پاک معاف فرمائے. مسلک اہل سنت والجماعت جس کا سچا ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسی پر اللہ ہم سب کو قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ.